Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Sherlock Holmes Chapter 1. Bueno, estamos aquí en el que puede ser esta vez sí el último capítulo de la serie. Esta mañana hemos llegado ya a la parte final. Sé que es la última misión, es el último escenario incluso, porque ya lo he consultado con nuestro amigo Perepe. Y eso sí, yo no sé si me está metiendo mucha coña o no sé qué historia, pero dice que tengo que comprar todos los muebles del juego para completar la misión. No lo sé. Estamos aquí en la misión Amor de Madre, que es la historia principal, ¿vale? Otro fragmento de mi pasado ha aflorado en la superficie. Me ha golpeado la revelación de que nuestra mansión tenía un jardín trasero enorme. La entrada debe estar en la planta baja, en algún lugar entre dos ventanas. Vale, ya la hemos encontrado. Y me decía que si seguíamos hacia adelante no podíamos volver atrás, como en todos los juegos estos así tipo de mundo abierto y tal, ¿no? Y ya, bueno, me deja aquí porque siempre que te sale del juego y entras, nunca, aunque haya guardado, no te deja en el sitio, te deja siempre en un punto de guardado. No, en un punto de viaje rápido, quiero decir, no de guardado. Mejor dicho. Vale, ¿dónde era, tío? Era aquí en medio de todo, ¿no? Esta era, sí. Vale. A ver, ¿por qué tengo puesto esto? El recuerdo destrozado. Don't have to do this. You don't have to go through. There is no coming back from this. Please. Vale, te dice volveré más tarde o tengo que terminar con esto. Yo le di a volver más tarde, grabé. Ya, tengo que terminar con esto. Ahora como me diga eso de los muebles voy a flipar. John, my animal, my brother, there is nothing more important in this moment than this truth. I know you fear for me, but my path was set long ago. I can no more step off it than I can ask the avalanche to roll back uphill. Just please be careful, Sherry. I love you. Quite. Come on. We'll go together. Vale, veamos. Why didn't I remember we had such a big garden? Se ha cambiado de traje. For your own good. That's the descendant of a tree your father planted in London, correct? Indeed, we planted the sprout here, and for a while it grew happily. Alas, it seems without us here to care for it, it didn't survive. Ah, yes. The statue of Merope. My mother was trying to restore it. Pity she never had the opportunity to finish. No parece que haya nada por ahí.
Bueno. Hay un puto piano. Ah, es un recuerdo o algo, ¿no? Aquí en el jardín. Se ha nublado y todo. That's from Mother's favorite tea set. What is it doing in here? Come here, Sherry. Hurry! These must help calm her down. What are you thinking about? Is everything all right? Vale. Ok. La puerta está por fin abierta y la respuesta a todas mis preguntas me aguarda. El té tranquilizante. Mi madre se tomó una dosis de tranquilizante con el té el día en que murió. Tal vez fuimos nosotros. Salud. El doctor Richter probó con mi madre drogas y tratamientos poco convencionales. Había riesgo de efectos secundarios. Mi madre tomaba tranquilizantes a menudo, así que estaría acostumbrada a ellos. No habrían supuesto un peligro para ella. Mycroft mintió, ocultó la verdad sobre la muerte de nuestra madre y me mintió cuando dijo que murió de tuberculosis. No, pero es este. Alguien asfixió a mi madre, por accidente o a propósito. A ver. Ah, vale, ahora tenemos que ir aquí. Don't go, Mother, wait. Qué bonito cantaba. I remember this artifact from Mother's collection. Mother's work journal. I liked poring over the detailed pages and reading about my parents' collection. Here it is. We'll just borrow it for a while. Did you hear that? Someone's coming. Let's take a peek. ¡Ay, lo he quitado sin querer! ¡Mierda! Joder. Sherry, say something. Can you hear me? You're No sé scaring qué me. acaba de pasar. Sherlock, I'm here. Come closer. ¿Qué ha pasado, tío?
ha salido nada nuevo, tío. ¿Qué ha pasado, tío? Joder. Sherry, come here, darling. Pulsa la A creyendo que podía abrir el sarcófago ese o I'm algo. here, come closer. Y he saltado la cinemática, tú. Coming, Mother. This was for my mother, wasn't it? I remember how we came to the garden for a breath of fresh air. Take me to my flowers, Sherry. They must already be in bloom. As you wish, Mum. I bet you missed the fresh air, didn't you? Terribly. The sun is far brighter than I remember. But I like it. We can walk each day from now on, if you want. That would be wonderful. Just look at them. The stars of the earth. Even the sky must be jealous of their beauty. Indeed. Mother, would you like to go around the water? That would be perfect. I always wanted such a nice pond in London. It looks so peaceful. Mycroft knew you would like it. We should put some fish in it, don't you think? How about some carp? That's a nice idea. Let's visit your father's tree. It grows so fast, just like you. We could even build a tree house in it. Yes, Sherry. Speaking of your father, could you call him out, please? Mom! I'm sorry. He passed away. He's gone. No, he's not. I'm telling the truth. Did you forget again? No, don't you dare say such things. You are a liar like all the others. Mother! Don't call me that. You aren't fooling me. No! Mom, it hurts! My son would never lie. Mom, stop! Who are you? Reveal yourself. Please stop! It's me, Sherlock! You are not my Sherry. Give me my stuff, I can't stop you. Al parecer ahí estaba Richter intentando salvarla y Mycroft lo vio todo, ¿no? Pensando que no... Pensando que Richter había sido el culpable o algo. Mycroft fue el único testigo de la acusación contra Otto Richter. Mycroft descubrió a Richter. Hola, Ligios, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Pasando el puente por Cordona? Sí. Cuando Mycroft descubrió a Otto Richter, lo culpó de la muerte de nuestra madre. Histeria en el jardín, enfermedad mental. Me han intentado ahogarme en el estanque de la mansión Stonewood. Vale, a mi madre Violet la asfixió Otto Richter. Mycroft lo acusó de asesinato, pero no está claro que Otto la matara deliberadamente.
Otto mató a mi madre para ponerle fin a su sufrimiento y salvarme la vida. Mycroft ocultó la verdad para protegerme y obró bien acusando a Otto. Otto mató a mi madre intentando salvarme. La asfixia fue un accidente. Intentó hacerle una traqueotomía para salvarla. Mycroft ocultó la verdad para protegerme y se equivocó al acusar a Otto. A ver estas dos. El doctor Richter probó con mi madre drogas y tratamientos poco convencionales. Había riesgo de efectos secundarios. Mi madre se asfixió. La herida de su garganta podría ser la humillación final de su asesino o un intento de salvarla. El corte de la garganta de mi madre fue un intento de traqueotomía. No tiene sentido hacer eso si se estaba ahogando. Mi madre tuvo una reacción alérgica repentina a su medicación y se asfixió. Mi madre murió de una reacción alérgica después de ponerle tranquilizantes en su té matutino. Otto Richter intentó salvar a Violet y aún así Mycroft la acusó deliberadamente de su muerte, a pesar de que John y yo éramos los responsables. John es el asesino, yo maté a mi madre sin saberlo. La idea de darle tranquilizantes vino de John, lo que significa que no puedo confiar en mi propia mente. Para curarme tengo que librarme de John. Mycroft ocultó la verdad para protegerme. Yo soy el responsable de la muerte de mi madre. Fue idea mía darle el medicamento que le causó la reacción alérgica que la mató. Fue culpa mía. Mycroft ocultó la verdad para protegerme. Joder. Vale, pero... solo hay dos, ¿no? No sé. El amigo de la familia. Vale, cordura frágil. Acusa al doctor Richter. Vale. Vale, esta es otra, ¿no? Pues la misma. Si esta es la de Otto, ¿no? Sí. Vale. Hostia, no sé qué poner, tío. Hola, de Corner Coffee, ¿qué tal? Muy buenas. No sé qué hacer, tío. Es que no sé si echarnos la culpa a nosotros, porque no sé exactamente esto. El kit de la cuestión está aquí, tío. No sabemos si toleraba el tranquilizante que le dimos en el té o le hizo la reacción alérgica. Hostia, no lo sé, tío. Que tampoco hay más, o sea que no. Bueno, pues no sé qué poner, gente.
Si pongo esto, tío, desaparece John. Pero tiene que ser esta, tío. Nos guste o no, tiene que ser esta. No sé dónde está Perepe. O sea, como... Es que me he quedado durmiendo, tío. Vale. John es el asesino. Yo maté a mi madre. El principal culpable es él. Porque John es propio de su mente. Voy a coger esto. No podrás modificar tu decisión una vez confirmada. Que no. Venga. Que fuiste tú. Sherlock. Sherlock. Hala. Can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. I killed my own mother, John. It is unforgivable. It was an accident, Sherlock. She was mad, abusive. You were a child, simply trying to help. How could I? How could she? You were a lie, John. A fiction. A crutch. No, I was a friend. Sherlock, please. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Who? Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. There is only one thing to be done. What are you talking about? To expect adherence to the principles of truth and justice, but to fail to hold oneself likewise accountable, it would be hypocrisy. My mother died by my hand. I must turn myself into the authorities and face the consequences of my actions. The consequences of your actions? You were a child. She did this to you, not you unto her. You are throwing your life away in an act of moralistic vanity. Think of all you could accomplish for our nation. This is where we differ, Mycroft. To you, the ends justify the means. To me, the means have decided the end. The truth is the truth. Fine, Sherlock. Pero en verdad eras un niño, cojones, y no tenía ni puta idea. Men you oft embarrassed hold no grudges. If you're lucky, they'll simply exile you. If not, I'll see you in 20 years. Are you going to berate me too? Try and talk me out of it? As I told my brother, if I cannot demonstrate the character I chastise others for lacking... Sherry, I think this is something you will have to do yourself. Myself? How do you mean? All I ever did, all I ever wanted, was to protect you from what happened. And now you tell me I was wrong to try, that it was ego or hypocrisy to show a young boy kindness. But it was just empathy, creativity, and love for one's self. So please, please, Sherlock, don't do it. Why can none of you see it? The truth is the truth. A murder is a murder. Tell me, John, why?
Because you're breaking my heart. I know you've decided. I know. I just wish you hadn't. I'm sorry, John. All these years we spent together, all the time I took for granted. You'll always be a part of me. No, Sherry. That's the point. I don't think I will. Why are you here? Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, man? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. Sabía yo, esto lo dije. Sabía yo que era el hermano de Otto. That pulled me into your orbit, or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you, You're lying. to show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. You could not see the futility of your quest until I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. You really are beautiful. I was prepared to take responsibility for my actions, but again my brother conspired against me. A little diplomatic pressure and the trial was dismissed. Instead, I was exiled from Cordona. Freedom never tasted so bitter. Another perversion of justice at Mycroft's hand. With no means, no home, and no purpose, I returned to London. I enrolled at Cambridge University, but few lectures held my interest. I prefer to spend time alone at the hospital laboratory, pursuing truths in chemical form. No one there questions my choices. I have begun to attract a desperate clientele, men that skulk after me, pleading for answers to their simple mysteries. At first, the distraction was unwelcome. Now, I find myself craving it.
lest my mind drift back to the island. To Mother. To John. What was her life worth? Hola, Dreamer guapa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? How many adulterers and petty thieves will it take to make it right? Si lo vas a jugar, esto es el final, In anything? Lo digo porque es spoiler. I found it! I found it! And what is that? Es John de mayor, ¿no? How far, bruises may be produced after death. How are you? You have been in Afghanistan, I perceive. How on earth did you know that? Never mind. The question now is about bruising. No doubt you see the significance of this discovery of mine. It is interesting, no doubt, but practically... Why, it is the most practical medico-legal discovery for years. Had we these data sooner, hundreds of men would have paid the penalty for their crimes. Cases oft hinge upon how a man died. Now, we can know which wounds he suffered alive, which occurred post-mortem, and what instrument was responsible. And ergo, one will soon be able to calculate with utmost precision when and where death occurred, sparing the innocent and damning the guilty. Well, then you are to be congratulated. Indeed. But, you came here on business. Correct again. Hola, Freeman. I am looking for someone with whom to take diggings, and heard you were complaining that you could get no one to go halves with you. I have my eye on a suite in Baker Street, which would suit us down to the ground. Baker Street. You don't mind the smell of strong Se tobacco, supone que I es hope? John Watson, ¿no? I smoke ships myself. That's Claro. good enough. Okay, I get in the dumps at times, ex-militar. and don't open my mouth for days on end. Just let me alone, and I'll soon be right. What have you to confess now? It's best for two fellows to know what bruises each other carries before they begin to live together. My last companion and I... Well, I object to rows because my nerves are shaken. And I get up at all sorts of ungodly hours. And I am extremely lazy. I have another set of vices when I'm well. But those are the principal ones at present. Do you include violin playing in your category for rout? It depends on the player. A well-played violin is a treat for the gods. A badly played one. Oh, no, that's all right. I think we may consider the thing as settled. Oh, forgive my manners. My attention wavers. Sherlock Holmes. Dr. John Watson. John. Con H. John con H, ¿eh? John Watson. Elemental, querido Watson. Qué grande, tío. Mira, aquí se termina. Lo que no sé si podemos haber elegido otro final o no. Eso ya no lo sé. En el que acusara el que fuera de verdad Otto Richter el causante de la muerte, no lo sé. No sé si hubiese cambiado, quiero decir. Ese Perepe. Grande. ¿Salió el Moriarty? No, aquí no salió Moriarty. Está muy chulo el juego, A mí me ha encantado, tío. Muy chulo. Y la historia también, la historia principal está muy bien, Está muy, muy chula. Es cortita la historia principal, pero tiene un montón de contenido de casos secundarios, que es lo que mola de estos juegos, ¿no? De resolver casos. Hombre, si vas directo a hacerte las misiones principales, te lo pasas en un peo, gente. Bueno, en 10 horas o así, a lo mejor, ¿no? Nosotros también, como hemos ido a hacer casos secundarios... yo también me quedé sobado, tío, en tu directo. Me puse en el sofá, tío, debajo de la mantica, tío, recién duchaico, ¿sabes? Y digo, hostia, me estoy quedando sobado, Y me levanto a las 6. No sé a qué hora ha cerrado el directo, pero a las 6 me he levantado. Y digo, venga, va, voy a despejarme un poco y me pongo con el final del juego. Ya, si lo llegas a ver, continúo, porque da un poquito. Como ves, llevo 36 minutos de directo.
Vamos a ver, y al final eso de los muebles que era una coña, ¿no? Más troleado o algo de eso, ¿no? O los tenía todos comprados, quién sabe, no sé. No tengo ni idea, tío. Pues muy recomendable el juego, quitando los problemas técnicos que tiene de optimización en lugares abiertos, por así decirlo, ¿no? En interiores va de puta madre el juego. Por lo demás me encanta, o sea, gráficamente es muy bonito, artísticamente es precioso el juego. El manejo... Bueno, manejo pues... Ahí está, gente. Esta gente no se dedica a hacer juegos de este tipo y se nota. Bueno. Pero en el tema de los casos y de resolver los casos del mundo, lo de la mente de Sherlock y tal, y la forma de descubrir los casos también me ha molado. Tenemos que encontrar casos a través de conversaciones estas ocultas y tal. Está guapo eso. Me ha molado bastante. Y porque no lo hemos tenido al 100%, que nos quedaba encontrar tesorillos de eso de Cordona y todo el rollo y todo eso. Yo es que me lo pasé con todo comprado. Ah, vale, pues no lo sé. A ver si lo compra todo y no lo sé. A mí no me ha dicho nada, ¿eh? ¿Pero a ti te dijo algo el juego? ¿De que no podías pasártelo? ¿O algo así, no podías continuar? Hay una escena post-crédito, guay, mola. ¿Puedo pasar esto? La música me gusta, pero bueno. Bueno, está bien para iniciar otra vez la saga. Me mola esto, ¿no? Cómo se forjó capítulo 1 se llama, ¿no? Chapter 1. Los inicios de Sherlock. Sí, veo que pone emitir, pero es que como hay veces que le das a emitir y se puede pasar, le doy, ¿no? Le puedo dar, ¿no? Joder. No hay. No me jodas que había una escena post créditos y la he omitido. A ver, Pepe, me acabas de liar. Cabronazo. La escena con Watson ya la he visto. Ah, vale, pero cuando conoce a John Watson, está en la morgue. Que ha habido una erupción de volcán en Semeru, en Indonesia. Toda la gente por ahí huyendo. Bueno, normal. A ver, si lo voy a reanudar, no me deja. Ah, me deja justo aquí, en las deducciones. ¿Qué elegiste tú, Pepe? ¿Cuál fue tu elección? No puedo salir de ahí. Esta es la de Otto. Yo he elegido a la de John. La de John no, la de que fueron ellos, los causantes, John y Sherlock. Y me echa la culpa a mí mismo, a Sherlock. Lo intento hacer así, a ver. Enfermedad mental y que el médico lo hizo sin querer. Ah, vale, pues yo elegí otra cosa. Voy a darle a esta a ver qué pasa, ¿vale? Yo he elegido la otra, yo he elegido esta. A ver. He elegido esta, que tuvo una reacción alérgica. Vale, y he elegido que yo maté a mi madre. No le echa la culpa a John. Vale. Vale, vamos a hacer lo que hizo Perepe. Así lo veo.
otra más no hay, ¿no? Y aquí fuiste que pusiste accidente, ¿no? Así, ¿no? En accidente, ¿no? Yo había pensado poner esta también. Vamos a elegir esta, a ver. A ver cómo sale Sherlock. esta. Sherlock, can you hear me? Come on, wake up. Get off me. Vale, esto es igual. Sherry, You knew, and more than that, you hid it from me. you couldn't bear the truth, Sherlock, so I shouldered it for you. I took your pain, your horror. Otto Richter murdered my mother, and Mycroft covered it up. Whisked me away from this place, buried me in schoolwork, and left the past to rot. And you needed a way to cope, so I helped. You were a lie, John, a fiction, a crutch. Es prácticamente igual. I was afraid. Lo único que cambia es que se echa él la culpa o que echa la culpa a Otto, ya está. Es igual. Es que hasta la conversación es la misma. Sherlock, What? are you okay? I don't know. I told you not to come, Sherlock. Where is he? Detrás de Who? ti. Your friend, John. He's beside you. Was all this worth it? Is he worth it? Why is he here? I think, in his own way, he was trying to protect me. A truth I couldn't bear. But now I must face it. Esto es nuevo. Sherlock, Esto es what nuevo. are you doing? You kept me in the dark and kept Lo your de la actions pistolita es nuevo, quiet. You enabled Richter and his untested quackery for far too long. And worse, you wanted to lock up our mother. I wanted to give you a chance at normalcy, childhood. There was no changing what happened, no good to come of dwelling in the past. It was lies upon lies. Otto Richter was trying to save her, but you decided he deserved to take the fall. Is that justice? The big picture, Sherlock. The big picture. Perhaps Richter was not responsible for her fit of rage, but his treatment led inexorably to that moment. You were so fragile. I could not. I just couldn't. I chose us over him. You know, for once I believe you. Perhaps now that the truth is out, I can actually do what you had hoped. Leave it all in the past. Good. You have your whole life ahead of you, Sherlock. It is time you got on with it. I was worried there for a minute, Sherry. Really worried. I didn't want to hurt you. What's so funny? I am talking to myself, John. I think I was hurt regardless. But we made a good team, eh? Explored every inch of this place together. Helped a lot of people. Terrorized a few too, I suppose. I think I may go so far as to say, Sherry, that I have not lived wholly in vain. So that's it. It's over. You've opened every door, Sherry. Faced the past you locked away. You don't need me anymore. I know. I will miss you all the same. I don't want you to go. Yes, you do. Goodbye, John. Prácticamente igual, menos el momentito este de la pistolita.
prácticamente ha sido todo igual. Vale, aquí salta lo de Vogel. Y lo de Vogel supongo que sea exactamente igual. Bueno, no, aquí cambiará algo, ¿no? Porque si estaba, claro. Porque si habíamos acusado a su hermano. Bueno, su hermano se acusó igualmente. Yo creo que esta escena será igual, idéntica. Closure, I suppose. And to help a friend. You and I are not friends. In a race between the thawing of the ice caps and our friendship, I would buy a boat. Ha! Is that right? I can see it now. I know what you did. What did I do? You needled me. From the moment we met, you were searching for weakness. You pushed me to pursue the truth about my mother. You questioned everything I did, everything I believed, to break me. To blur truth and fiction, reality, morality. A saboteur in silk. Was it vengeance, man? Or do you prefer Klaus? Excuse me? You are Klaus Richter, Otto's younger brother. Do you hold me responsible for his end? Ha! There was no love lost between me and my brother. I am sure you can relate. Otto was merely the gravity that pulled me into your orbit. Or you into mine. Once I met you, I could not keep away. Why? What reason do you have for all this? To help you. You're lying. To show you that you were wrong. More lies. I know you now, Werner. Try again. To see what had happened. Or is that yet another untruth? Does it matter? Take your pick. Who cares? You're my masterpiece. I turned Sisyphus into Ozymandias. Es igual, gente. A lo mejor cambia el cuadro. I helped you to let go of the rock. And now, nothing beside remains. I remain. Despite you and to spite you. It is a matter of will and power now. Will you overcome this, or shall you decay? Oh, on that note, I brought you something. I want nothing more from you. When one wants for nothing, Sherlock, the best thing to get them is something personal. So, here you are. Now, please excuse me, but the gallery calls. I'm already conceiving my next project. Vamos a ver el cuadro, si es el mismo, ¿no? Es igual, el mismo cuadro. Sí. O sea, que es lo mismo todo. O sea. You really are beautiful. Ha cambiado solo un poquito, pues, la forma, ¿no? De echar la culpa a Otto o a nosotros. Ya está, no... My brother returned to London soon after our disagreement. He enrolled at Cambridge University, but attends only the rare classes that hold his interest. I hear he took employment at a hospital laboratory, obsessing over his experiments. Sí, cambiaste un I poco, suppose esto lo cambia he un poco. seeks solace in the empirical truth of a chemical Supuestamente test. nosotros I am estuvimos afraid for him. exiliados de Cordona, His la evenings otra. are spent alone, solving citizens' menial mysteries to pass the time. And I suspect he is growing paranoid. One of my agent's vehicles recently ignited during a surveillance operation. She was lucky to get out alive. Esto es nuevo. There is only one man who could orchestrate such a feat. Or perhaps two. I saved my brother. He will never forgive me. Vale. Sí, esa parte era nueva, ¿no? Era diferente, ¿no? Vale, y esto ya pues sí que es igual, ¿no? Todas las magulladuras. I found it! I found it! I found it! And what is that? Lo quito ya, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? No sé si lo puedo quitar. Esto va a ser lo mismo. How far, Esto lo voy a how quitar, are you? gente, pues es lo mismo. Never mind. The question... Why it is the most... Es lo mismo. That's... What have you... Well, Lo acabamos de ver antes. Do you... Oh, doctor. Nada, y aquí termina, pues nada.
Ya estaría, gente. Ya hemos terminado. Hasta aquí Sherlock Holmes Chapter 1. Vale, menos mal que hice un guardado, porque no le das a reanudar y te deja de atrás. El guardado manual lo puse justo antes de entrar aquí. Antes de entrar al jardín. Sherlock Noji, ¿te imaginas? Yeah. Bueno, aquí por si queremos este guardado, pues me vale por si quiero terminarme esta parte. Terminar estas cositas que me quedaban. De historia de Cordona. Los casos secundarios están todos hechos. Bueno, todos. No sabemos si al final me quedará alguno por ahí. Pues sabéis que se activan algunos pasando por ciertos sitios o revelando conversaciones ocultas. Voy a contar al final todos los que hemos hecho. Creo que eran 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Pero aquí entra todo, ¿eh? Tanto historias de Cordona como casos secundarios como casos principales. Pero 21. O sea, está muy bien para un juego de Sherlock, ¿eh? Yo creo que ha estado muy guay. Pues nada, muchísimas gracias a esa gente que se ha pasado a lo largo de la serie. La verdad que en YouTube está yendo genial. Está yendo genial. Por lo menos los primeros vídeos tienen muchas visitas. El primero no sé si estará ya por las 1000 o cerca de las 1000. Calculo porque cada día que entro sube. Así que no lo sé. De hecho, no sé yo cómo estará. A ver, no sé si está ya. Si se habrá puesto ya para quitarlo de oculto, que lo tengo oculto. El de esta mañana. A ver si está renderizado ya o no. Me da a mí que no. No, todavía no. No lo puedo publicar todavía. Está a 360 todavía. Está a 360p todavía. Gente de YouTube. Así que no sé, lo veréis mañana seguramente. O esta noche. Bueno, me iré entrando y cuando esté, pues lo publicaré y ya está. Porque hoy, como no habéis tenido capítulo. Y este, pues para el día siguiente. Para que veáis los dos finales. Pues nada más, gente. ¿Qué hora es? Es que quería hacer un poquito del juego nuevo ese que he dicho. El Project Zero. Es que quiero ver en Madrid. Bueno, podremos jugar una horita y media y tal. Para entrar en contacto con el juego. Y tal, y a ver qué tal. Far Cry 6 me parece que lo tendré que jugar desde el principio. Porque es que me da pereza continuarlo desde donde lo dejamos, tío. Porque todavía queda bastante juego, tío. Mucho juego. De hecho no he terminado ni el primer mundo de esos. Vamos a poner el proyecto y lo vemos, gente. Pero voy a cortar, gente, ¿vale? Porque quiero descargar el vídeo este aparte. Así que voy a... el tutorial. Voy a dejarlo por aquí. Me despido ya y ahora mismo lo tengo todo preparado con el otro juego. O sea que nos vamos a hacerlo rápido. Entramos en directo otra vez. Así que me despido ya. Mando un mensaje y hasta la próxima. Hasta ahora mismo. Saludos. Chao, chao.